पुराण जुगर कथा आम भारत भूखंडरे कैकेय नाम गोटे राज्य थाए। सेठारे राजुति करुथांती जने राजा, तांको ना अश्वपति। विराट राजप्रसाद, पोइली परिवार काहींरे केते, धनधान्य परिपूर्ण। राजा भारी प्रजावत्सल, कौनसी थिरे किछि अभाव न थाए। अभाव केवल कन्या रत्नटीए, सात सातटी पुओ किंतु झीओटीए नाही। झीओ बिना जे परिवार अधूरा, एकथा प्रति मुहूर्त राजा और राणी उपलब्धि करती। प्रत्यह ठाकुर को डाकती। बहुत दिन पर ठाकुर तांको डाक शुणिले। कोल को आसिला कन्या रत्नटीए, ता ना रखिले कैकेयी। क्रमे क्रमे राजजमा बड़ हेबाकू लागिले। सात भाईरे गोटिए भौणी, तेणु भारी अलिअली। विचक्षण बुद्धि संपन्न कैकेयी बापांको ठारू युद्ध विद्या शिक्षा करने संगे संगे आउ गोटे कला मध्य शिक्षा कले, जहाँकि पशुपक्षींकर कथा सहजरे बुझीपारिबार कौशल। से विद्या पिता अश्वपति को बेस भल भाव जनाथिला। समयक्रमे राजजमांकर विवाह बयस आसी उपनीत हैला। अयोध्या नरेश दशरथ को जामाता रूप में वरण कले राजा अश्वपति। राजकन्या कैकेयी सूर्यवंशर राणी होई चलीगले अयोध्या। युद्ध कला निपुण हेतु राजा दशरथंकर अति प्रिय थिले। आग कालरे बहु विवाह प्रथा प्रचलित थिला, तेणु राजा दशरथंकर तीन राणी थिले, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सेमानंक कोलकु आसिले चारि पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कैकेयींक कोलरे जन्म नेले भरत। राम हेउछंती कौशल्याक पुत्र और लक्ष्मण और शत्रुघ्न हेउछंती सुमित्राक पुत्र। दिन एमिति गड़ी चलिला। आस्ते आस्ते चारि राजकुमार चंद्रकला भली बढ़ी चलिले। सेमानंकर युवक अवस्था आसी उपनीत हैला। राजा दशरथ बड़ पुओ रामचंद्र को उत्तराधिकारी भाव में चयन कले। तिथि बार नक्षत्र देखि राजकुमार रामचंद्र को राज्याभिषेक करने को निष्पत्ति नियागला। अयोध्या राज्य उत्सव मुखरित होई उठिला। राति पाहिले राम राजा हेबे। पूर्व दिन संध्या समय अस्तगामी सूर्यंकर रक्तिम आभा बिछेई होई पड़ी थाए धरणी राणी उपरे। मनोरम राज उद्यान। राणी कैकेयी संध्याकालीन भ्रमण रे बाहरी थांती सखीमेलंक गहनरे राज उद्यान को। आज तांकर मन भारी खुशी। मनर निवृत्त कोणरे असुमारी उन्मोदन। आभ्यंतरीण मन खेली बुलुछि केउ एक स्वप्नपुरी रे। खुशी रे तांको पाद तळे लागु न थाए, काहेकि ना तांको प्राणठू अधिक प्रिय पुत्र राम आसंता काली सिंहासन आरोहण करिवे। हठात शुणिले किए जणे कहूची, अच्छा माँ, ये जो अयोध्या नगर हर्षमुखरित होई उठिची, तार कारण कौन? तू जानिनु कि काली परा राम राजा हेबे, कहिला माटी। कैकेयींक दृष्टि आपे आपे चलीगला शब्द आसुथिबा दिगकू। आंबकुंज निवृत्त गछ डाଳରେ एक पक्षीर बसा। सेठारु भासी आसुची माँ और छुआ पक्षींकर कथोपकथन। कौतूहल बसत सेमानंकर वार्तालाप कान डेरी शुणिबाकू लागिले कैकेयी। माँ पक्षीटी कहूला, हेले कौन हेबो, ये हस खुशी परदिन सकाळ को नथिबो, किंतु काहीकि माँ? आकुलतार सहित पचारिल छुआ पक्षीटी। उत्तर रे माँ पक्षी कहिला, कालीर तिथिरे जदि रामंकर राज्याभिषेक हुए, तेबे युवराणी सीतांकर विधवा जोग अछि। ता माने रामंकर मृत्यु घटिबो। तू ए कौन कहूचु माँ? विद्वान पंडित मानंकर कोष्ठी गणना तेबे कौन भूल? ना, कदापि नुहे। तेबे सेमाने केवल रामंकर कोष्ठी को नहीं निरूपण करिसंती सिंहासन आरोहणर ब्रह्म मुहूर्त। युवराणी सीतांकर कोष्ठी को पूरा पूरी भूली जाइछंती। तेबे एहार कौन किछि प्रतिकार नाही माँ? व्यग्रता सह पचारिला छुआ पक्षीटी। अछि नाही काहीकि? जदि राज आभूषण राज्याभिषेकर मोह छाड़ी काली ठारू 14 वर्ष जाए सन्यासी वेश धारण करी वन्यजात फलमूल भक्षण करी मुनि ऋषिंकर सेवा करने संगे संगे विभिन्न तीर्थस्थान भ्रमण करिवे, तेबे से मृत्युमुखर निस्तार पाइजिबे। स्तब्ध हो गले राणी कैकेयी। सारा आकाशटा जमिति छिंडी पड़िला तांको मस्तक उपरे। पाद तळु माटी गुड़िक जमिति चालिबाकू आरंभ कले। एई कथा जदि सत हुए तेबे? आगकू भाबी पारिलेनी राणी कैकेयी। मुंड तांकर घूरिबाकू लागिला। चतुर्दिग केवल अंधार आउ अंधार। सखीमेलरू विच्युत होई द्रुत गति फेरी आसिले राजबाटिका को। सत जमिति तारा खचित आकाशरू हठात उभेई गला चंद्रमा। कला बादल छाईगला समस्त सखीमानंक मनरे। शयन कक्षर भितर पटरू किलिणी देई शोईगले पलंक उपरे।
ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ। ବିପଳି ଉଠୁଥିଲା ମାତୃତ୍ୱ। କିଛି ଗୋଟେ କରି ନ ପାରିବାର ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଅହରହ। ଶେଷରେ ପରିଚାରିକା ହାତରେ ଖବର ଦେଲେ ଦାସୀ ମନ୍ଥରାକୁ। ମନ୍ଥରା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ। ବୟସାଧିକା ଯୋଗୁଁ ଯଦିଓ ଅଣ୍ଟାଟା ନଇଁ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ତା ମଗଜରେ ଢେର ବୁଦ୍ଧି। ଅନେକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ତାଙ୍କୁ। ବହୁତ ଚତୁରୀ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣି ଦେଇପାରେ ସେ। ନହେଲେ କି ପିତା ଅଶ୍ୱପତି ଜାନି ଯୌତୁକ ସହ ମନ୍ଥରାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ଆଗମନ କାଳେ। ପରିଚାରିକା ଠାରୁ ଖବର ପାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦାସୀ ମନ୍ଥରା। ଇଏ କ'ଣ ରାଜକୁମାରୀ? କେଶ ବାସ ଅସ୍ତ୍ରବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଖରେ ହରସ ନାହିଁ, ହେଇଛି କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ମନ୍ଥରା। ରାଜୋଦ୍ୟାନରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବଖାଣି ଗଲେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ। ତୁ କିଛି ଗୋଟିଏ କର ମନ୍ଥରା, ମୋ ରାମଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚା। ମନ୍ଥରା ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଉର୍ଜା। ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିଲା। କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ କି କାହାର ଶୁଣିଦେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ କଠୋର କରିନେଲେ ନିଜେ। ଉଷ୍ମ ନିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ତିଳପୁଷ୍ପ ସମ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ। ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରାର କଳଙ୍କ ବୋହି ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର କଳଙ୍କ ଟିକାକୁ ଆପଣେଇବେ। ସାବତ ମାର କଳଙ୍କିତ ଆଖ୍ୟାର ବୋଝ ବୋହିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ। ସାରା ଦୁନିଆର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଗଲା ଗୋଟିଏ ମମତାମୟୀ ମାର ପୁତ୍ରମୋହ। ସମୟ ଆଗରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ ମମତାମୟୀ ମା କୈକେୟୀ। ହେଲେ ହେଉ ପଛେ ରାମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଗାମୀ ସମୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଉ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମମତାମୟୀ କୈକେୟୀର ଅବସାନ ଘଟିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ। ଜାତ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଏକ କୈକେୟୀ। ତୁ ଯା ମନ୍ଥରା, ଦେଖେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରୁଛି। ମନ୍ଥରା ଅପସରି ଗଲା ଶୟନ କକ୍ଷରୁ। ଏଣେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ ରାମଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ମମତାମୟୀ ମା କୈକେୟୀ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଖରାପ ମା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତେବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ମତାମତ ଦେବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।